परम ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्भूरि पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जितने अनुभव जितने एक्सपीरियंस मनुष्य को होते हैं उतने एक्सपीरियंस कई कीड़े मकोड़ों को नहीं होते होंगे। Тот опыт, который живое существо может пережить в человеческом теле, не могут испытать никакие насекомые, никакие животные. कई जीवों के आँख नहीं है, कई जीवों के कान नहीं है। Есть различные живые существа, некоторые из них плохо видят, или вообще не могут видеть, или слышать не могут. जैसे बहुत तरह के कंप्यूटर और मोबाइल फोन होते हैं, ऐसे ही तमाम तरह के जीव जंतु हैं। Таким же образом, как существуют различные модели компьютеров и мобильных телефонов, такое же и гораздо большее многообразие видов живых существ. उन सब जीव जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। Но самое совершенное существо – это человек. मैं भी एक फोन रखता हूँ, У меня тоже есть телефон, लेकिन उसका पूरा उपयोग मैं नहीं जानता। но я не знаю, как использовать все его функции. सिर्फ फोन सुनता हूँ और फोन करता हूँ। Я только использую его для совершения телефонных звонков и приема. जैसे मैं मोबाइल फोन के मामले में ना समझ हूँ या बहुत चीजों का उपयोग नहीं करना चाहता। Можете сказать, что я совершенно не разбираюсь в мобильном телефоне или не хочу использовать все многообразие его функций.
तो कुछ तो मैं समझता कम हूं और कुछ की मुझे जरूरत ही नहीं है। То есть что-то я не понимаю, а что-то мне просто не требуется. कुछ चीजों की थोड़ी जरूरत समझता हूं पर आलसी हूं। Что-то, возможно, мне нужно, но мне лень учиться. ये सब बताकर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक मोबाइल फोन है। Для чего я это вам говорю? Наше тело тоже подобно мобильному телефону. यह एक कंप्यूटर है Или можете считать, что это компьютер. और मस्तिष्क तो है ही कंप्यूटर। А человеческий мозг уже давно сравнивают с компьютером. और इसका भी बहुत कम हम उपयोग करते हैं। И мозг мы тоже используем далеко не на полную силу. इस कंप्यूटर से संसार के काम किए ही जा सकते हैं। Хотя мы можем его использовать для различных дел. पर इस कंप्यूटर से कंप्यूटर मालिक खोजा जा सकता है। Но кроме того, что мы можем овладеть этим компьютером, мы можем найти хозяина тому, кому принадлежит этот компьютер. जिसने ये कंप्यूटर तैयार किया है वो सब छिपा रहता है सबके अंदर। И того, кто создал этот компьютер, но он не виден для окружающих. तो जो मानव जीवन है एक ऐसा कंप्यूटर है जो सिर्फ संसार के काम के लिए ही नहीं जन्मा, सत्य को जानने के लिए जन्मा है। Поэтому тот компьютер, который был нам подарен при рождении, он был не только для того, чтобы мы выполняли различную работу, но и узнали истину, которая стоит за ним. अब हमें समझना है कि सारे जगत का रचयिता और प्रकाशक कौन है। Теперь нам нужно подумать, кто же создатель этого мира и кто освещает его своим вечным светом. जो वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर बनाया है उनमें कंप्यूटर बनाने वाला नहीं रहता है, वो जो भर देता है वही चीजें रहती हैं। Когда ученые создают компьютер, то компьютер уже существует сам по себе, создатель в нем не присутствует. और इस मानव शरीर रूपी कंप्यूटर में बनाने वाला भी रहता है। Но в человеческом теле всегда присутствует тот, кто его создал. तो जब इस मानव को उस कंप्यूटर रचयिता को खोजने की इच्छा होती है तब वो किसी गुरु को मिला देता है। И когда в человеке возникает желание найти, кто же был создателем этого компьютера, тогда Бог посылает ему учителя. तो सारे सृष्टि के रहस्य खुल सकते हैं इस मानव शरीर से। Таким образом, все тайны Вселенной можно раскрыть с помощью этого человеческого тела. सृष्टि एक रहस्य है। Потому что творение – это великая тайна. ये जो माइंड है ये भी एक रहस्य है। Подумайте, даже наш ум – это удивительная загадка. और इसमें जो कर्म करने से हमको सुख दुख होते हैं, कैसे होते हैं, यह भी एक रहस्य है। Разве не таинственно узнать, как благодаря работе ума мы испытываем ощущение радости и горя? इस सब रहस्यों के जानने की पुस्तक का नाम उपनिषद है। И книга, которая может помочь в разрешении этих тайн, это древние Упанишады. जैसे आजकल कोई वैज्ञानिक मशीनें बनाता है तो उसकी बुक भी बनाता है। Если сейчас вы покупаете какой-то компьютер или приспособление, то там есть инструкция подробная по использованию. इसको कैसे सुधारना है, कैसे चलाना है, कैसे कैसे इसमें पुर्जे हैं, उस बुक जरूर होती है। В этой книге обязательно описано, какие функции выполняет устройство, как его чинить, какие проблемы могут возникнуть. तो मनुष्य जीवन कैसे बना है, इसका क्या प्रयोग है, कैसे ये ज्यादा लाभदायी हो सकता है, इस रहस्य को बताने वाली
पुस्तक का नाम उपनिषद है। Мы можем сравнить эту инструкцию с Упанишадами, в которых тоже написано, для чего родился человек, как было создано творение, как жить и так далее. उसको उपनिषदों ने इसके अंदर रहने वाले उस सत्य का नाम साक्षी कहा है। И в этой книге есть такой термин, как свидетель, наблюдатель. सर्व का दृष्टा एक है। То есть тот, который наблюдает за всем творением, и он един. एक ही चेतन, एक ही कॉन्शियसनेस सारे जगत में रहती है। Одно единое сознание распространено во всем мире. एक के अतिरिक्त किसी के पास ज्ञान नहीं है। И нет какого-то другого знания, которое выходило бы за пределы его. ज्ञान के लिए सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ब्रह्म। ज्ञान सत्य है, अनंत है। सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। Там написано на санскрите, что Брахма, то есть Всевышний, это высшее знание, это вечность, это истина. एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा। एक ही देवता है या एक ही परमात्मा है, कोई नाम रखो, या एक ही आत्मा है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा। एक ही आत्मा सब प्राणियों में रहता है। Вы можете называть это явление по-разному, давать разные названия. Единый Бог, единая душа, единое сознание, которое присутствует во всех живых существах. एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। सब वो सबके अंदर आत्मा रूप से बैठा है। И в каждом человеке, в каждом живом существе оно присутствует в душе. और गूढ़ा छिपा हुआ है। Но при этом оно скрыто. शरीर प्रकट है, इंद्रियां प्रकट है, संसार प्रकट है, पर जिसने बनाया है वो इनके अंदर छिपा हुआ है। Потому что все остальное мы можем увидеть тело, органы чувств, увидеть материальный мир, но тот, кто все это создал, скрыт внутри. मनुष्य जो कुछ बनाता है, मनुष्य बनाई हुई चीज के बाहर रहता है। Все, что создает человек, все эти вещи он может увидеть, это внешние объекты. वस्तु अलग रहती है, बनाने वाला अलग रहता है। Ремесленник или человек, который сделал какую-то вещь, создатель и творение отделены друг от друга. लेकिन जिस देवता ने ये सृष्टि बनाई है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, इसको बनाया और इन्हीं में घुस के प्रवेश करके बैठ गया। Однако Создатель, который создал этот мир и людей, не отделен от своих творений и находится внутри каждого. और सबके अंदर सबकी मैं बनकर बैठा, मैं बनकर। Это истинное «Я» в каждом из нас. उस मैं को खोज ले तो समझो हमने उस देवता को पा लिया। Если мы придем к постижению этого истинного «Я», то считайте, мы познали Бога. भगवान ने कहा, ज्ञानी तू आत्मैव में मतम। ज्ञानी तो मेरा मैं है, ज्ञानी मेरा मैं है, अर्थात मैं में और ज्ञानी में कोई फर्क नहीं है। Мудрые книги говорят, что нет никакой разницы между просветленным, между божеством и между истинным «Я». उस एक के अलावा बाकी सब बनाए हुए हैं। Потому что это единая сущность, а все остальное производное. सब उसकी रचना है, एक ही रचयिता है।
Создатель един, а созданий много. सब पैदा हुए हैं, वो अकेला अजन्मा है। Все родилось на свет, появилось, и только он вечен. सब बदलते रहते हैं, वो बदलता नहीं है, सब में चेंजलेस है। Все меняется, и только он неизменен. सब कभी थोड़ी देर चेतन लगते हैं, फिर जड़ लगने लगते हैं। И во всех явлениях сознание проявляется непостоянно. तो अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि दृष्टा एक है। Теперь поговорим о том, что наблюдатель един. वही सब कुछ जानता है। И только он знает все. उदाहरण के लिए, Например, जो दिखाई देता है उसको भी तुम्ही ने देखा। то, что можем увидеть, вы тоже можете увидеть. जो मैं बोल रहा हूं इसको तुम ही सुन रहे हो, तुम ही सुन रहे हो। То, что я говорю, вы можете услышать. तो ये सब तुम ही ये ज्ञान तुम ही को है। То есть это знание, этот опыт вы воспринимаете сами. अर्थात इंद्रियों के माध्यम से तुम ही जगत के प्रकाशक हो। То есть вы освещаете этот мир через органы чувств своим собственным светом. मन के माध्यम से इंद्रियों के भी तुम प्रकाशक हो। А органы чувств освещаются умом. ये फिर से बोलूंगा जिससे आपको समझने में सुविधा हो जाए। Я еще раз это объясню, чтобы вам было удобнее понять. इंद्रियों के माध्यम से बाहर के जगत को तुम ही प्रकाशते हो। С помощью органов чувств вы освещаете материальный мир, мир вокруг вас. और इंद्रियों को, आंख को, कान को, नाक को, इनको भी तुम ही रहकर इंद्रियों को प्रकाशते हो। Но свет падает на органы чувств через ум. अर्थात इंद्रियों के प्रकाशक तुम हो। Таким образом, вы сами освещаете свои органы чувств. और जिस मन के द्वारा इंद्रियों को तुम प्रकाशते हो, उस मन के भी तुम बुद्धि द्वारा प्रकाशक हो। Но и вы тоже освещаете свой собственный ум. तो इंद्रियों के बिना जगत प्रकाशित नहीं होता। Без органов чувств вы не сможете осветить окружающий мир. मन के बिना इंद्रियां प्रकाशित नहीं होती। Но без существования ума вы не можете осветить органы чувств. जब मन कहीं और जगह होता है तो ये आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते। Например, если ваш ум отвлечен на что-то другое, то вы не можете не увидеть что-то, не услышать, не воспринять. तो मन के माध्यम से इंद्रियां प्रकाशित हो जाती हैं। Таким образом, через ум проявляются органы чувств. लेकिन प्रकाशक तुम ही हो। Но именно ваше истинное «Я» освещает все это. और मन कहाँ जाता है इसके प्रकाशक भी तुम ही हो, पर बुद्धि के द्वारा प्रकाशते हो। Есть еще разум, другие уровни сознания, которые в свою очередь освещают ум. साक्षी के द्वारा बुद्धि प्रकाशित होती है। Но внутренний свидетель, наблюдатель освещает работу ума. साक्षी किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। И это уже последний уровень, и никто его не освещает. इसलिए साक्षी ही सबका प्रकाशक है। Поэтому можем сказать, что это то начало, которое освещает все остальное. पहले बुद्धि प्रकाशित होती है, फिर मन, फिर इंद्रियां, फिर जगत। Он освещает разум, ум, органы чувств и потом весь мир. तुम स्वयं प्रकाश हो। То есть вы сами являетесь светом.
अर्थात तुम्हें अपने होने के लिए किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। Что это значит? Вам для вашего существования не нужен другой свет. इसीलिए सुबह ध्यान में हमने कहा था कि मैं हूं, ये ध्यान बनाए रखना। Именно поэтому во время утренней медитации я говорил: не забывайте, что я есть. जब भी कोई चीज ज्ञान में आए तो तुरंत ध्यान दो कि इसका ज्ञान मुझे हुआ है। На что бы вы ни обратили внимание, что бы ни увидели, ни услышали, помните, что это именно вы восприняли это впечатление, вы видите и вы слышите. सभी प्राणियों, सभी व्यक्तियों को कुछ ज्ञान होते हैं और कुछ देर बाद वो ज्ञान नहीं होते। Все люди какое-то время воспринимают что-то, видят, слышат или отдыхают от восприятия. तो जितने जितने माध्यम आपके साथ जुड़ जाते हैं उतने ज्यादा चीजें तुम प्रकाशित करते हो। जो जो माध्यम छूटते जाते हैं उनका ज्ञान होना बंद हो जाता है। Чем больше у вас различных каналов восприятия, тем больше вы сможете увидеть окружающий мир. По мере закрытия этих каналов вы меньше видите его. और चेतन द्वारा, आत्मा द्वारा पहले आपकी मैं हूं ये ईगो चमकती है, ईगो प्रकाशित होती है। И первое, что освещается светом вашего сознания, это «я есть», то есть ваше индивидуальное эго. अर्थात सबकी मैं चेतन से प्रकाशित होती है। Поэтому индивидуальное «я», эго каждого человека освещается сознанием. मैं अनेक है, То есть понятий «я», индивидуальное «я» много, चेतन अनेक नहीं है। но сознание едино. जैसे बल्ब अनेक हैं, Таким же образом, как ламп, светильников может быть много, बल्बों में रोशनी भी अनेक है। и огоньков может быть много. वो रोशनी जिनसे प्रकट होती है वह बिजली सब रोशनियों में एक है। Но та сила, которая проявляет себя в этих светильниках, электричество, оно едино. तो अलग अलग रोशनी अलग अलग समय पर जगती है और कुछ प्रकाशती हैं। И различные светильники когда-то зажигают, они освещают определенный круг вокруг себя. बिजली प्रकाश, बिजली से प्रकाश पैदा हो जाता है और फिर कुछ देर बाद प्रकाश खो जाता है। Какое-то время этот свет существует, а потом исчезает. तो जिसके रहते प्रकाश पैदा होता है और जिसके रहते प्रकाश खो जाता है उसका नाम बिजली, इलेक्ट्रिसिटी है। Но электричество – это та сила, которая присутствует и когда светильник зажигают, когда он горит, и когда его потушат. तो जिसके रहते मैं हूँ ये प्रकाश पैदा हो जाता है। Именно в его присутствии возникает индивидуальное «я». खूब सोचो, मैं हूँ प्रकाश बना रहता है या कुछ देर को मैं हूँ का प्रकाश खो जाता है? Подумайте, этот свет, который называет себя «я есть», он не вечен, его зажигают, и он затухает потом. बार बार जिसको जानना है वो यही खास बिंदु है। Именно это я постоянно вам повторяю, чтобы вы хорошо запомнили. पहले मैं पैदा होती है तब जगत प्रतीत होता है। И только после того, как возникает индивидуальное «я», нужно воспринимать окружающий мир. इसके लिए इमेजिनेशन नहीं करना, इस सत्य को साक्षात देखना है। Это не нужно представлять, это нужно воспринять непосредственно, поверить. जैसा भी कहा कि रोशनी आती है तो घर चमकने लगता है। Например, мы включаем свет, и дом освещается. रोशनी जाती है तो घर अंधेरा हो जाता है। А если выключают свет, то везде темнота. ये मैं की जब रोशनी आ जाती है तो ये जगत चमक जाता है। Таким образом, когда зажигают свет в индивидуальном «я», это индивидуальное «я» освещает материальный мир.
और ये मैं हूं की रोशनी रोज बुझ जाती है। И этот индивидуальный свет затухает каждый день. अब जिससे मैं की रोशनी आती है, जिसके रहते मैं की रोशनी खो जाती है, वो यदि खत्म हो जाता तो रोशनी फिर कभी पैदा न होती। Но если бы та сила, которая зажигает огонь в этих светильниках и тушит, исчезла, тогда бы огонь никогда нельзя было зажечь снова. जैसे हम रोशनी को बिजली नहीं कहते, पर रोशनी बिजली से पैदा होती है, ये कहते हैं। Например, мы не называем свет электричеством, но ведь электричество — это та сила, благодаря существованию которой возникает свет. ऐसे ही इस मैं को जो जगती है, इसे हम चेतन या ब्रह्म नहीं कहते। Таким образом, та сила, которая стоит за всем этим светом, это может быть высшее сознание. लेकिन जिससे ये मैं पैदा होती है, उसको हम ब्रह्म या चेतन कहते हैं। Мы называем высшие силы, которые освещают уже индивидуальное я, индивидуальное сознание. पर अधिकतर लोग इस मैं को ही चेतन समझते हैं। Но большинство людей именно индивидуальное сознание, эго, я считают, что это и есть сознание पर настоящее. ये मैं करके जो मालूम पड़ता है चेतन, ये थोड़ी देर ही रहता है मैं में और खो जाता है। Но индивидуальное сознание не вечно, оно появляется и исчезает. ये कोई मत मजहब की बात नहीं है। Это не какое-то положение отдельной религии. इसमें रशियन और अमेरिकन या इंडियन का कोई भेद नहीं है। И оно применимо ко всем, где бы он ни жил, в России, Америке или в Индии. Да. इसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम और हिंदू का भी कोई भेद नहीं है। Нет никакой разницы в этом смысле между индусами, мусульманами и христианами. सब में चैतन्यता, ये चैतन्यता सब में पैदा होती है और कुछ देर बाद खो जाती है। Индивидуальное сознание появляется в каждом человеке и через какое-то время исчезает. यहाँ तक साधु महात्माओं में भी ये चैतन्यता आती है, उन्हें देह और संसार दिखने लग जाता है। То же самое относится и к святым, и к просветленным людям. Появляется индивидуальное сознание, которое освещает окружающий мир. इसमें सन्यासी और गृहस्थ का भी कोई भेद नहीं है। И в этом смысле нет никакой разницы между просветленными отшельниками и обычными людьми. जैसे तुम सो जाते हो या तुम्हारे अंदर मैं सो जाती है, तो जगत नहीं दिखता। Когда засыпает индивидуальное «я», то вы не видите окружающий мир. ऐसे मेरे अंदर भी मैं जगती है, मैं सो जाती है, तो मुझे भी जगत दिखाई नहीं देता। То же самое происходит и со мной, когда я засыпаю, я тоже не вижу этот мир. सब जगह एक जैसा नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ। Это естественный закон, который одинаково применим для всех. अब कहीं बल्ब जले और बुझे, सब जगह बिजली से ही जलते होंगे और उसी के रहते बुझते हैं। Множество светильников могут гореть и существовать благодаря той силе, которая стоит за ними, скрытая сила электричества. पर ये बात थोड़ा ध्यान से समझनी है। जब मैं कहता हूँ उसी के रहते बुझते हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है। Но когда я говорю, что светильники выключают тоже при существовании этой силы, то это сложно понять. क्योंकि बहुत बार बिजली के रहते रोशनी चली जाती है और कभी कभी बिजली के जाने से रोशनी जाती है। Иногда светильник выключают просто, что он не нужен, иногда выключают электричество и света нет. ये सदा के लिए सत्य नहीं है कि रोशनी के रहते रोशनी के रहते बिजली रहती है, ये तो सत्य है। लेकिन रोशनी न रहने पर बिजली रहती है,
ये सब जगह जरूरी नहीं है। Когда существует свет, огонь, то за ним всегда стоит электричество. Но обратно сказать мы не можем сказать обратное, что когда существует электричество, то обязательно будет электрический свет. पर जीवन में ये बात ऐसी है कि जागृत के चेतनता के रहते भी आत्मा रहती है और चेतनता के न रहने पर भी आत्मा रहती है। Однако душа присутствует всегда, и тогда, когда просыпается индивидуальное сознание, и тогда, когда оно отсутствует. ये आत्मा कभी भी नहीं जाती और कभी भी नहीं आती। Эта душа никогда не приходит и не уходит. बिजली तो कभी न कभी कहीं अधिक देर तक को जाती है, कभी सेकंड भर को जाती है। संसार में अभी बिजली तो आती जाती है। В нашей стране постоянно отключают электричество, и может создаться впечатление, что его нет. पर जीवन में जागना आता है और जागना जाता है। आत्मा न जागने पर आती है न सोने पर जाती है। Человек засыпает и просыпается, но душа никогда не спит. और इसी को ठीक ठीक समझना है। Именно это нужно хорошо понять. कि जग जाने से आत्मा नहीं आई Что душа приходит не в тот момент, когда вы просыпаетесь, और सो जाने से आत्मा नहीं गई। а когда вы засыпаете, она не уходит никуда. ये सिर्फ एक अंतःकरण रूपी यंत्र के कारण जगना और सोना हो जाता है। Она только кажется, что она появляется и исчезает благодаря индивидуальному «я». तो जो आत्मवेदता नहीं है वो मैं के होने को ही आत्मा का होना मान लेते हैं और मैं के सोने को आत्मा का सोना मान लेते हैं। И те, кто еще не приблизился к пониманию собственной души, считают, что когда индивидуальное сознание засыпает, то и душа засыпает, а когда просыпается, то и она просыпается. और इसी तरह आम मनुष्य इस चैतन्यता के आने को जन्म मान लेते हैं और चैतन्यता के खत्म होने को मृत्यु मान लेते हैं। Таким же образом обычные люди приход индивидуального сознания считают рождением, а его уход навсегда смертью. वैसे तो अज्ञानी 100% इसी मैं के होने को जीवन समझते हैं और मैं के न रहने को मृत्यु समझते हैं। Таким образом, обычные люди на 100% верят, что существование индивидуального «я» — это жизнь, а его исчезновение — это смерть. इस मैं के होने को और इसको जन्म और इस मैं के न होने को मृत्यु नहीं मानते सिर्फ वही जो आत्मवेदता है। И только те люди, которые познали собственную душу, не считают, что существование индивидуального сознания — это жизнь, а его исчезновение — это смерть. आत्मवेदता का अर्थ है कि जो ये समझता है कि आत्मा के रहते ही जगना हुआ है और आत्मा के रहते ही सोना हुआ है। Просветленный человек понимает, что в присутствии, в вечном присутствии души его индивидуальное сознание просыпается и засыпает. तो जो लोग ध्यान करेंगे वही आत्मा को ठीक से समझ सकेंगे। И только те люди, которые будут практиковать медитацию, смогут постичь собственную душу. बिना मेडिटेशन के और बिना किसी गुरु से सुने हुए आत्मज्ञान नहीं हो सकता। Без практики медитации и без того, чтобы найти своего учителя, человек не может познать свою душу. बल्कि इस जगने को ही मैं मान लेते हैं लोग। А иначе состояние бодрствования люди считают истинным «я». इस मैं के सोने को अपना सोना मान लेते हैं। И когда засыпают, то думают, что засыпает истинное «я». जैसे कोई बिजली अपने से परिचित न हो, Предположим, электричество не знает о своей природе.
तो रोशनी के होने को बिजली अपना होना मान ले। И электричество думает, что когда лампочку включают, то оно существует. और रोशनी के न होने को अपनी गैर हाजिरी, अपनी अब्सेंस मान ले। А когда лампу выключают, то его не существует. तो यहाँ पर देखिए, जागृत का होना यद्यपि मेरे रहते हुआ है। Предположим, если мое бодрствующее состояние было в моем присутствии, в присутствии истинного Я, मेरे रहते ही जागृत अवस्था हो जाती है और मेरे रहते ही जागृत अवस्था खत्म हो जाती है। в присутствии истинного Я возникает состояние бодрствования, и в его же присутствии человек засыпает. एक भी व्यक्ति दुनिया का लाओ जिसकी जागृत अवस्था सदा रहती हो। Назовите мне хотя бы одного человека, который всегда был бы в бодрствующем состоянии. कई दिन तक जगे रहने वाले हैं। Есть такие люди, которые могут не спать по несколько дней. कई दिन तक लोग जाग भी सकते हैं, В этом нет ничего особенного. लेकिन जागृत अवस्था सदा नहीं रहती। Но всегда это не может происходить. थोड़ी देर के बाद जागना अपने आप खत्म हो जाता है। Рано или поздно все равно это состояние изменится. और ये बहुत खुशी की बात है। इस सत्य के जानने के लिए इस जागने का खत्म होना बहुत जरूरी है। И это совершенно необходимо и очень важно для того, чтобы понять истину, которую я вам говорю. ये जो बार बार जागृत का होना और खो जाना, ये आत्मबोध के लिए अनिवार्य है। Этот процесс, который происходит каждый день, мы просыпаемся и засыпаем, очень важен для того, чтобы мы пришли к пониманию истинного Я. श्रीमद् भागवत के एक श्लोक में इसको बताया है। В одном из стихотворений, из строчек Бхагавад-гиты было сказано так. क्योंकि इसका होना और इसका खो जाना और साक्षी का बना रहना, जागृत का होना और जागृत का खो जाना और साक्षी का रहना। Состояние бодрствования приходит и уходит, но свидетель остается всегда. जैसे ध्यान में ध्यान का रहना और ध्यान का खो जाना। Таким же образом, как, например, вы погружаетесь в медитацию или выходите из нее. आप सबने ध्यान किया है, थोड़ा बहुत ध्यान का अनुभव है। Сегодня мы все практиковали медитацию, у вас уже есть некий опыт. तो जिसका ध्यान बना ही रहता हो, जाता ना हो, वो हाथ उठावे। Поднимите руки те, кто всегда находится в состоянии медитации. अच्छा, और अब उनसे मैं पूछूंगा, जब ध्यान नहीं रहता तो ध्यान के न रहने की विटनेस, ध्यान के न रहने का पता जिसने पड़ोसी से पूछा हो, स्वयं ने नहीं जाना हो, वो हाथ उठावे। А теперь я хочу другой вопрос задать. Если вы не в состоянии медитации, откуда вы узнали, что в каком вы состоянии? Вы спросили своих соседей, поднимите руки, кто так сделал. जब ध्यान न रहा तो उसका गवाही पड़ोसी था या तुम? Кто был свидетелем того, что вы вышли из медитации, вы или ваш сосед? तो तुम गवाही हो ना। Вы были свидетелем. ध्यान के न रहने के साक्षी विटनेस तुम ही हो या पड़ोसी? Вы были свидетелем или ваш сосед? इसका मतलब ध्यान की अब्सेंस के तुम साक्षी हो, तुम ध्यान नहीं हो। Таким образом, вы не медитация, а вы свидетель медитации. इसी तरह सजगता के होने के और सजगता न रहने के विटनेस तुम ही हो। Таким же образом вы являетесь свидетелем того, что вы спите или бодрствуете. तो जब तुम ये जान जाओगे कि मैं इनका साक्षी हूँ, तो तुम तो रहोगे, कोई रहे या न रहे।
И когда вы действительно поймете, осознаете, что вы свидетель, то вам не будет разницы, что-то придет или уйдет. तो इसी के लिए कहेंगे कोई मरे कोई जीवे। कोई मरे माने सजगता चाहे मर जाए और सजगता चाहे आ जाए। कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। Именно поэтому великий поэт Кабир говорил, что кто-то родился или умер, мне все равно. Имеется в виду, что бодрствующее состояние или нет уже не имеет разницы. लेकिन अभी तक जागृत को, सजगता को ही हमने अपना मैं माना है। Но до сих пор мы состояние бодрствования ассоциируем с собственным «я». जागकर ही जगत देखा है। Потому что как только просыпаемся, мы видим окружающий мир. यद्यपि जागकर जगत देखा है, पर जागृत अवस्था ने जगत नहीं देखा। जगत तो मैंने ही देखा है। Но это заблуждение считать, что бодрствующее состояние воспринимает окружающий мир. Это именно истинное «я» в этом состоянии видит этот мир. जैसे मैं एक मिरर को ऐसे करूं और पीछे की डेकोरेशन को देख लूं। Предположим, я возьму зеркало, посмотрю в него и увижу ту картину, которая изображена на заднем плане. तो यदि मिरर के द्वारा मैंने डेकोरेशन देखी, तो मिरर ने देखी या मैंने? Кто же увидел эту картину? Кто воспринял, зеркало или я? मैंने या मिरर ने? Именно я взял это зеркало и в нем посмотрел. तो डेकोरेशन भी मैंने ही देखी थी। Именно я увидел эту картину. और शीशे को ऐसे कर दिया तो डेकोरेशन दिखनी बंद हो गई। Если я переверну зеркало другой стороной, то уже не увижу, что будет сзади. तो डेकोरेशन नहीं दिखाई पड़ती और डेकोरेशन दिखाई पड़ती है। В одном положении я вижу эту картину, в другом нет. पर देखने वाला मिरर है या मैं? Но кто видит картину, я или зеркало? Кто, скажите? मैं। इसी तरह मन आने से मुझे जगत दिखने लगा, मन के न होने से, उलट जाने से जगत दिखना बंद हो गया। Это мы говорили об органах чувств, то же самое относится и к уму. Когда ум проявляет себя, то мы видим окружающий мир. Когда он не работает, то не воспринимаем его. तो जगत का प्रकाशक मैं हूं या मन है? Но кто освещает этот мир, ум или истинное я? जगत मन के होने से दिखता है, पर दिखता मुझे है या मन को? Конечно, благодаря уму мы воспринимаем окружающий мир, но кто его видит, кто на него смотрит, ум или я? आँख के होने से जगत दिखता है, तो जगत आँख को दिखता है या मुझे? आँख के होने से दिखता है कि आँख को दिखता है? Почему вы видите окружающий, по-другому, благодаря тому, что у вас есть глаза, вы видите окружающий мир или ваши глаза? तो आँख के होने से दिखता है, पर किसको? Глаза — это инструмент для того, чтобы видеть, но кто видит мир через зрение? इसलिए देखने वाली आँख नहीं, मैं हूँ। Поэтому истинное зрение за нашим зрением — это я. जानने वाला मन नहीं, मैं हूँ। Познающий — это не ум, а истинное я. अर्थात मेरे सिवा जानने वाला कोई नहीं है। Это значит, что кроме меня нет другого познающего. पर चूंकि जगत बिना मन के नहीं मालूम पड़ता, इसलिए आप मन को ही मुख्य मान लेते हो। Но только лишь потому, что когда ум спит, мы не можем воспринимать окружающий мир, вы считаете, что ум — это главное. जगत की अनुभूति नींद में नहीं होती। Ведь когда вы спите, вы не видите этот мир. तो तुम अपने को अज्ञानी मान लेते हो, И вы считаете, что вы ничего не знаете, вы невежественны. जबकि बुद्धि सो गई है। Когда ваш ум заснул. तुम कभी नहीं सोते, Но на самом-то деле вы никогда не спите. तुम कभी नहीं जगते।
Истинное «я» не просыпается и не засыпает. ये अवस्थाएं ही आती और जाती हैं। Это просто состояние, которое приходит и уходит. साक्षी कभी आता जाता नहीं, А свидетель всегда остается. पर हम साक्षी को मैं न मानकर इस बुद्धि को ही मैं मानते हैं। Но мы именно ум считаем истинным «я», а не свидетелем. इसी तरह जैसे आंख को हम मैं मानते हैं तो कहते हैं मैं देखता हूँ, Таким образом люди говорят: «Я вижу что-то», и считают, что это глаза видят, а не они. और फिर आंखें बिगड़ जाए तो कहता हूँ मुझे नहीं दिखता। А если с глазами что-то произойдет, у них плохое зрение, они говорят: «Я ничего не вижу». ये बात 100% सच है कि दिखने लगता है और दिखना बंद हो जाता है, ये तो सच है। Это, конечно, правда, что вы перестаете воспринимать картины внешнего мира. पर दिखने लगने से मुझ में फर्क नहीं है, आंख में फर्क है। Но это не из-за того, что «я» не может видеть, а просто это глаза не воспринимают. और दिखना बंद होने में भी मुझ में फर्क नहीं है, आंख में ही आया है। Изменения произошли в глазах со зрением, а не в «я». अर्थात प्रकृति से बनी इस बुद्धि में ही जागना होता है और सोना होता है। Ум, который был создан природой, именно с ним происходят эти состояния пробуждения и сна. मुझ आत्मा में लेश मात्र फर्क नहीं पड़ता, Но в душе никогда не происходит никаких изменений. पर मैं बुद्धि के स्वभाव को अपना आप मान लेता हूँ। Но люди считают, что характер ума – это и есть их истинная природа. इसलिए मुझे अपने आप में जग जाने और सो जाने की भ्रांति होती है। Именно поэтому они заблуждаются, думая, что они просыпаются и засыпают. कोई भाग्यशाली इस आत्मा के जानने में रुचि लेते हैं। И только некоторые люди, которым по-настоящему повезло, интересуются своей душой. जैसा कि आज शुरू में मैंने कहा था कि मेरे पास सेलुलर है, पर कई चीजों में मुझे रुचि नहीं है। Например, я говорю: у меня есть телефон мобильный, но я не использую многие функции, мне это не интересно. तो हम सबको मानव शरीर मिल गया है। Мы все имеем, у нас у всех есть человеческое тело, और इससे सैकड़ों तरह के काम हो सकते हैं, с помощью которого мы можем выполнять сотни различных видов деятельности. उन सभी कामों को करना बिल्कुल मना नहीं है, И никому это не запрещается. पर मानव शरीर का मुख्य काम है सत्य को पहचानना। Но ведь главная задача – это познать истину. इसलिए संसार में सभी रिलीजन ये मानते हैं कि मनुष्य का शरीर उस परमात्मा के जानने समझने के लिए मिला है। И во всех религиях люди сходятся на том, что живое существо получает человеческое тело для того, чтобы познать истину. या इस मानव जीवन की पूर्णता के लिए। Или это цель человеческой жизни, ее целостность. इसमें सारे दुनिया के रिलीजन एक हैं, एक मत है। И во всех религиях, все религии сходятся в этом мнении. केवल जो अध्यात्म बातों को, धार्मिक बातों पर विश्वास नहीं करते, वो इस कंप्यूटर का खूब उपयोग करते हैं और कंप्यूटर खराब हो जाने को मृत्यु समझते हैं। И только те, кто совсем не верит в существование души, используют этот компьютер, а когда он ломается, считают, что это смерть для компьютера. और हम इस कंप्यूटर का उपयोग कम करें या ज्यादा, А мы будем использовать этот компьютер или нет? पर हम इस बात को पहचानने को महत्व देते हैं कि कंप्यूटर तो एक दिन पुराना होगा, बिगड़ेगा, तो रोना न पड़े, इसके लिए आत्मज्ञान जरूरी मानते हैं। Однако мы знаем, что был кто-то, кто создал этот компьютер, и нам не важно, хорошо ли он работает или испортится. कितना अच्छा कंप्यूटर हो, कितना काम करो, रोना धोना नहीं मिटेगा, चिंता नहीं मिटेगी।
И тогда человек не будет переживать и плакать, потому что будет знать, что если компьютер сломается, то ничего страшного. पर जो इस कंप्यूटर का उपयोग करते हुए अपने आप को पहचान लेंगे कि मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, कंप्यूटर मुझे मिला है। Но это происходит только с теми, кто отделяет себя от компьютера и знает, что я получил этот компьютер, но я не компьютер. शरीर, इंद्रियां, मन, ये सबका ही नाम कंप्यूटर है। Что я подразумеваю под словом компьютер? Это наши органы чувств и ум, и тело. सबसे अच्छा कंप्यूटर यही है। Это самый совершенный компьютер. कंप्यूटर तो कुत्ता भी है, गधा भी है, सुअर भी है, सांप भी है, बिच्छू भी, वो भी कंप्यूटर है। Другие живые существа мы тоже можем назвать компьютерами, и скорпионов, и собак, и коров. जो विज्ञान विकसित हुआ, अच्छे से अच्छे कंप्यूटर बन रहे हैं। Однако это скорее компьютеры самого первого поколения, а по мере развития науки появлялись более совершенные. लेकिन भगवान कोई विकास करके नए कंप्यूटर नहीं बना रहा। Но Бог не поступал так, что постепенно развивал компьютеры. मनुष्य कम ज्ञानी था, जो योग्य बना, अच्छे अच्छे कंप्यूटर बनाए। Этот человек постепенно продвигался в научно-техническом прогрессе и совершенствовал компьютеры. भगवान बुद्धू नहीं था और अब बुद्धिमान नहीं हुआ जो अच्छे कंप्यूटर अब बनाए, पहले रद्दी बनाए थे। Но так как Бог все знает, он не мог сначала делать плохие компьютеры, потом хорошие. भगवान ने सब तरह के कंप्यूटर एक समय ही बनाए Он сразу создал все различные версии. और किसी को कोई कंप्यूटर दिया, किसी को कोई कंप्यूटर दिया। Кому-то хороший достался, кому-то так себе. और हमको ये सबसे अच्छा कंप्यूटर मिला। Но подумайте, мы получили самый лучший совершенный компьютер. अच्छा, तुमको तो रद्दी वाला मिला है, Или у вас плохая версия? तुमको भी वही मिला जो हमें मिला है। У вас такой же, как и у меня, компьютер. जिनको मानव देह मिला, सबका सबसे क्या कहते हैं, अंतिम, आखिरी, लेटेस्ट। वो चूंकि पहले धीरे धीरे बाद बना, इट इज लेटेस्ट, लेकिन हमारी दृष्टि से लेटेस्ट नहीं, अर्थात सबसे पूर्ण कंप्यूटर है, एडवांस। Все, кто родился в человеческом теле, могут считать, что получили самую последнюю, самую совершенную версию компьютера. अब भगवान इससे अच्छा कंप्यूटर बनाए ही नहीं, अब इसके आगे भगवान नहीं बना के तुम्हें अच्छा कंप्यूटर देगा। И это самая последняя версия в том смысле, что после нее не будет других. मनुष्य से अच्छा कोई और बनाया? Разве есть кто-то более совершенный, чем человек? इसलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, इससे आगे भगवान के पास बनाने की गुंजाइश ही नहीं है। И более совершенного создания нету, кроме человека. जितना अच्छा से अच्छा भगवान के पास बनाने को था, वो था मनुष्य, और उसने बना दिया। Все лучшее он вложил в это свое творение. फिर भी यदि इसके उस पुर्जे का प्रयोग नहीं किया जिससे सत्य पहचाना जाता है, तो सब काम करके भी तुम सुखी नहीं हो सकते। Но если вы не используете ту единственную функцию, которая предназначена для того, чтобы искать истину, то считайте, что бы вы ни делали, все бесполезно. कई खूबियां अन्य कंप्यूटरों में भी हैं। Есть различные функции в различных компьютерах. जैसे Например, आपने देखा होगा गाय, भैंस, देखी? вы видели когда-нибудь коров, буйволов? वो चारा खा के बाद में जुगाली करती हैं। Они все время жуют свою жвачку, पेट का चारा मुख में लाकर जुगाली करती, फिर निगलती हैं। आप कर सकते हो? а вы так можете, как они, 24 часа жевать постоянно? उनकी नाक में ऐसी विशेषताएं हैं कि बरसने वाला है, पानी ये चींटियां जान जाती है तो अंडे समेटने लगती हैं। जी। चींटियां वर्षा होने वाली है समझ जाती हैं
तो अपने अंडों को समेटने लगते हैं। Например, муравьи, у них такое обоняние, что они чувствуют приближение дождя и свои яйца начинают прятать под землю. आपको नाक ऐसी नहीं मिली, А у вас не такое обоняние. आपको जुगाली करने वाली सामर्थ्य नहीं मिली। И к тому же не такие зубы, чтобы жвачку жевать с утра до вечера. कौन चीज नहीं खानी चाहिए, जहरीली है, ये बंदर को और कई चिड़ियों को मालूम होता है। Многие птицы знают, что нужно есть, что не нужно, что опасно для них. और हम स्वादिष्ट भोजन मिलाकर जहर मिला देवे, आप नहीं जान सकते कि इसमें जहर मिला है। А человеку можно во что-то вкусное подмешать яд, и он даже не почувствует. तो हम ये नहीं कहते और कंप्यूटर खराब है, Поэтому я не говорю, что другие компьютеры несовершенны. लेकिन सृष्टि के रहस्य के जानने के लिए यदि कोई कंप्यूटर है तो मनुष्य शरीर है। Но существует лишь единственный компьютер, который способен познать тайны Вселенной. मयूर कितना सुंदर भगवान ने बनाया है, Вы видели павлина, какой он необыкновенно красивый. आपको कितना सजना पड़ता है। Сколько вам приходится одеваться, и все равно... भगवान मयूर को भगवान ने सजा कर भेज दिया, कैसे कपड़े पहना के भेजे। А павлину ничего одевать не нужно. अब मुर्गे के गले में कितना सुंदर बढ़िया А видели у петуха тоже какой красивая шея, какая красивая. तो कितनी तरह की सुंदरताएं और योग्यताएं अन्य जीवों को भगवान ने दी हैं। Сколько различных видов красоты и удивительных вещей в природе. पर कोई जीव ये नहीं जानेगा सृष्टि क्यों बनी है, सृष्टि किसने बनाई है, मरने के बाद क्या होता है, ऐसा कोई प्रश्न जानवर के मन में नहीं उठता। Но никто из этих красивых животных не задается вопросом, для чего был создан мир, умру я когда-нибудь или нет. पर भगवान ने मनुष्य को कुछ खोजने के लिए बनाया है, इसलिए मनुष्य के अंदर प्रश्न उठता है। Но человек был создан именно с этой целью, именно поэтому подобные вопросы возникают у него в голове. तो मनुष्य की पहली खूबी है कि ये जानना चाहता है। Поэтому это самое лучшее качество человека, его пытливый ум, любопытство. ये जानने की जो इच्छा तुम्हें मिल गई है, यही इस कंप्यूटर की खूबी है। Стремление к познанию – вот лучшая функция этого компьютера. और बहुत काम खूब करोगे और जब करके सफल न होगे तो और नए प्रश्न उठेंगे। И человек берется за многие дела, за многие задачи, и когда они ему не удаются, то возникают новые вопросы. सुखी होने के लिए बड़े बड़े काम करोगे, वैज्ञानिक बनोगे। Для того, чтобы добиться счастья, люди развивают науку, искусство. और सुखी होने के लिए जो चाहोगे सब करके देखोगे। Люди чего только не делают, чтобы стать счастливыми. इसलिए नए नए काम, नई नई खोज मनुष्य करता है। Именно поэтому столько новых изобретений, столько различных событий. जब सब खोजें करके भी फेल हो जाता है, Но когда человек понимает, что все его попытки потерпели крах, जब सब कुछ करके सुखी होने में सक्सेस नहीं होता, когда он не достигает успеха в достижении счастья, तब वो किसी सक्सेस पुरुष की खोज करता है। тогда он ищет такого человека, который добился счастья, чтобы он ему помог. क्योंकि अधिकतर लोग तो अनसक्सेस ही मिल रहे हैं। Потому что обычно люди не достигают успеха. तो कोई जीवन में सक्सेस पुरुष है क्या? Но разве кто-то добился большого успеха? उस सक्सेस पुरुष का नाम ज्ञानी है, गुरु है। Тот, кто добился настоящего успеха, это мудрецы и просветленные учителя. जरूरी नहीं है कि हर गुरु सक्सेस हो, Но это не к каждому учителю относится. क्योंकि इस व्यापार के युग में अनसक्सेस भी गुरु बन जाते हैं। Потому что мы живем в век, когда все продается, и бывают разные учителя. पर यदि सक्सेस गुरु मिल जाए, Но если вам встретился настоящий учитель, जो अपने जीवन में पूर्ण संतुष्ट हो который полностью удовлетворен в своей жизни, और उसकी बात श्रद्धा से सुनी जाए, и вы будете слушать, что он говорит с верой и почтением, और उसको सुनकर उसको ठीक से हजम किया जाए, а после этого
переварите все эти слова, क्योंकि सुना हुआ हजम न हो तो मजा तो आएगा पर शक्ति नहीं आएगी। потому что если мы едим пищу, получаем удовольствие, но пища плохо переваривается, то она не принесет пользы. जैसे जिनका हाजमा ठीक नहीं होता वो खाने का मजा तो लेते हैं पर लूज मोशन होता है, उल्टी हो जाती है। Например, если у людей проблемы с пищеварением, они могут вкусно покушать, но потом их начинает тошнить, и все из организма выходит. तो ऐसे गुरु की बात भी सुनकर कई को मजा आता है पर वो ठहरती नहीं, लूज मोशन होता है या उल्टी, दूसरे को सुना दिया उल्टी हो गई। Таким же образом у многих людей бывает, что они очень любят слушать слова учителей, а потом они все это, их начинает тошнить, то есть другим они рассказали все знание вывалили на других, и ничего внутри не осталось. सुनी हुई चीज हजम हो गई, इसकी पहचान क्या है? А нам нужно, чтобы все это хорошо переварилось. Как узнать, переварилось или нет? उसकी पहचान है कि उसे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रही। Признак того, что все хорошо усвоилось, когда пропадет желание достичь чего-либо. जीवन उसका सफल हो गया। Если человек ни к чему не стремится, то значит его жизнь уже успешна. गुरु माने इस संसार का सबसे महान व्यक्ति जिसके सब नीचे हैं। И такой человек может называться настоящим учителем, который выше всех. राजा लोग उसे दरिद्र दिखाई पड़ते हैं। И даже самые богатые раджи кажутся ему бедняками. ज्ञानी माने उसे राजा होने की भी भूख नहीं है। Потому что он сам не стремится стать раджой. ज्ञानी माने उसे इंद्र बनने की भी जरूरत नहीं है। Он даже не хочет стать божеством Индрой. जो तुमने दुनिया में नहीं देखे, सुना है कि स्वर्ग में होते हैं। Например, вы слышали, что здесь не бывает такой радости, но есть она в раю, например. जो सुना है ना कि वहाँ देवता होते हैं, वहाँ इंद्र होता है, वहाँ बड़ा आनंद होता है, वहाँ भी ज्ञानी नहीं जाना चाहता। Например, у нас говорят, что есть рай, где существуют божества и небожители, там все прекрасно, но просветленный и в рай не хочет попасть. जो इस संसार में सफल नहीं हुए वो सुनते हैं वहाँ होगा, वो देवता बन के वहाँ जाना चाहते हैं। Тот, кто не достиг просветления, стремится попасть в рай, думает, там ему будет хорошо, я стану божеством. पर जब वहाँ भी सफल नहीं होते तो फिर यहीं लौट के आते हैं। Но даже там ему не настолько хорошо, он возвращается обратно на низшие ступени развития. तब वो किसी ज्ञानी गुरु की तलाश करते हैं। И тогда он ищет настоящего учителя. भगवान से ज्यादा कठिन है ज्ञानी गुरु का मिलना। Поэтому говорят, что гораздо сложнее найти просветленного учителя, чем даже встретить Бога. और गुरु पूर्ण मिलने पर पूरी श्रद्धा होना बहुत कठिन है। Но это только первый этап, а дальше необходимо полное доверие. जब तक उसकी कृपा नहीं होती पहले तो मनुष्य देह नहीं मिलता। Но самая первая милость – это человеческое тело, которое мы получили. मनुष्य देह मिल जाए तो मुक्त होने की इच्छा नहीं होती। Это первая возможность. Второй шанс – у многих людей нет желания достичь просветления. दूसरी भगवान की कृपा है कि इसको समझ लेने की सच्ची इच्छा पैदा हो जाए। После этого третье условие – это истинное желание, стремление достичь этого. और इसके बाद फिर कृपा होती है ईश्वर की कि कोई ज्ञानी मिल जाए, भटकाने वाला न मिल जाए। И следующий шанс, когда вы встречаете настоящего учителя, потому что есть учителя, которые, наоборот, уведут вас. जैसे भारत में कई को पति या पत्नी मिल जाते हैं पर संतुष्टि नहीं होती। Например, в Индии все женятся, но далеко не все счастливы в браке. हम तो भारत में उन्हें भी भाग्यशाली मानते हैं जिनकी जो पति पत्नी पूर्ण संतुष्ट हो। В Индии мы считаем, что это действительно редкие счастливые пары, которые счастливы в браке. तो ऐसे कई को गुरु मिल जाते हैं पर तालमेल नहीं बैठता। Поэтому учителей вы можете встретить много, но это еще ничего не значит. तो कई बार गुरु ज्ञानी होता है, चेला जिज्ञासु नहीं होता। तो भगवान की जब पूरी कृपा होती है तो बढ़िया संयोग मिलता है गुरु और शिष्य का।
И только когда действительно милость Бога снисходит на вас, тогда и происходит настоящее соединение учителя с учеником. अब बाकी चर्चा दूसरी सभा में करेंगे. А потом мы поговорим о следующем, на следующем занятии. ओम शांति शांति शांति.